नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जगन्नाथ महाप्रभु की जय। दिव्यात्मन राजा इंद्रद्युम्न या पूर्व आम श्रवण करुले नारद महर्षि की कहते कहले आपणकर दर्शन पाइकरी मु तो पवित्र हो गली। एबे मो चित्त व्याकुलित होची, मो हृदय आकुलित होची, मो मन चंचल हो उठुची। मु केमिति जाइकरी नीलमाधव को दर्शन करी। विद्यापति को सब खबर पाइला परे मु बड़े व्यग्र थी। जहा यात्रा पथर जड़े साधु आसिक मिलगले। आ साधु मान दर्शन पाइला परे यात्रा निश्चित भाव में सफल हुए। मुझे कथा जानी आपण मैंने टे भागवत आपन को मन पकईदेवी। माँ ध्रुव को कहले कहले पुओ बापा कोल बसिलनी बोली कहीं कांदुचु। मु तो हतभागिनी माँ प्रकृत तू सुरुचि गर्भर जन्म होते बापा कोल बसी था उत्तम ता कोलू जन्म बोली बसला। मु हतभागिनी माँ टे मो कोलू जन्म हो बापा मत भल पाती बोधे ते जो तू बसी पार्लुनि से जो मन दुख करनी। तेबे तू जदि चेष्टा करू बापा कोल तो गोटे छोटिया कोल भगवान को कोल बसी पारू। कहले माँ केमिति? कहले तू जदि तपस्या करी भगवान को संतुष्ट करें से तो संतुष्ट हे। ए संसार में बापा को कोल सामान्य जिनस अदेय कि ना कौन से दे न पारे। से कर्तृंग अकर्तृंग अन्यथा कर्तृंग समर्थ सबकि तो दे पारे। तेणु तपस्या रे हुई सदा तत्पर मन लगाइले विभू पयर एमिति दरब किछि तो नाही जहा देवे नाही जगत साई रे। मनु चिंता कर दूर से भृत्य आश्रय भक्त बछलंक शिव तू जाई पयर। तो तांकु संतुष्ट करि परिबु कोन करियो भगवान जानिछु। दयामय हरि धरिबे कोले बारंबार चुंबी तोर कपोले। कहले भगवान तो कोल धारण करेंगे टे संतुष्ट करदे से सब किसी पारे। मनीषर सीमित शक्ति अल्प किसी से पार भगवान सबकि दे पारे। आ माँ को कथा मानी ध्रुव तपस्या करने को जाते बाहर तपस्या करने बाहर बाहर बाटे भगवान विष्णु नारद महर्षि कहले कहले नारद महर्षि ये 5 वर्षर बालक तपस्या करने को जाऊँगी ए जंगल भितर बाघ भालू ताऊ खाईजे राक्षस मैंने विड़ीदेवे सर्पाघात प्राण पलैब बड़ मत तपस्या कर डाकिया जाऊँगी मत तपस्या कर जाऊ जाऊ जदि मरला आ निंदा मत हम भक्त मैंने मोर निंदा करेंगे मु बदनाम हेबी आपण जानतु टे तुम निवृत्त करी घर को फेरे देवे। नारद महर्षि कहले हाँ मुझे बुझेदेवी मु विज्ञ लोक पंडित लोक आपंकर एड़े बड़ भक्त आए से छोट पिला जाऊँगी तपस्या करे प्रभु आपण निश्चिंत रुहतु बुझेदेवी। भगवान बेले बेले ये परीक्षा करती बड़ बड़ भक्त मान उद्धव को जमी कहते कहले उद्धव पचारे प्रभु आप संध्या बेले बसिक कहीं कांदुंट गोपपुर आड़े चाहिए। भगवान कहले कहले कथा कौन कि मो लगी गोप गोपालुनी गुड़ा कांदुंट ये तार प्रतिक्रिया सब क्रियार गोटे प्रतिक्रिया अच्छी इक्वाल रिएक्शन। तेणु मुझे कांदुची कांद बंद है मो कांद बंद हो कहले सेड़ा केड़े मूर्ख कहीं कांदुंट कहले मुझे पलि आसी छाड़ी ठकिकी 3 दिन फेरी बोली कंठ देकर आसती कहले अरे सी कौन आप गोपाल बालक बोली भावुंट आपण भगवान एक कथा से जानी ना कहले ना जानी ना बोले तो असुविधा हो कहले मुझे जाऊँगी बुझेदेवी। भगवान कहले या मन बड़ गर्व ये जाए बुझेदेव। प्रेम लक्षणा भक्तिर आचार्य होती गोपांगना माने ये बुझेदेव जाऊ कहले हाँ हाँ तुम्हें बुझे दे पार। बृहस्पति शिष्य साक्षात तुम्हें बृहस्पति साक्षात शिष्य तुम्हें बुझेदेव। से माने अज्ञ
ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ମୁଁ କ'ଣ ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯାଅ ବୁଝେଇଦେବ। ଆଉ ଯେମିତି ଅପଦସ୍ଥ ହୋଇ ଉଦ୍ଧବ ଫେରିଥିଲେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଇଏ ଧ୍ରୁବ ଗଲାବେଳକୁ ବାଟରେ ନାରଦଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲେ, ନାରଦକୁ ଦେଖିକି ପ୍ରଣାମ କଲେ। ନାରଦ ମହର୍ଷି କହିଲେ ଆରେ ମୋତେ ଚିହ୍ନିଛୁ, ନମସ୍କାର କରୁଛୁ? କହିଲେ ହଁ ଚିହ୍ନିଛି ଆପଣ। କହିଲେ ମୋତେ ଆଗରୁ ଦେଖିଥିଲୁ ନା? ନାଇଁ ଦେଖିନି। କହିଲେ କେମିତି ଜାଣିଲୁ ମୋତେ ମୁଁ କିଏ? ନା ଆପଣ ନାରଦ ମହର୍ଷି, ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଆପଣ, ପରମ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ। କହିଲେ କି ଜାଣିଲୁ କେମିତି? କହିଲେ ମୋ ମା ପିଲାଦିନେ ମୋତେ ଗପ କହେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ କହି ବୀଣା ବଜେଇକିରି ଆସନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ରୂପ କେମିତି ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲା ତ। ତେଣୁ ନାରଦ ମହର୍ଷି ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ କଲେ। ନାରଦ କହିଲେ ଆରେ ପିଲାଟା ଚାଲାକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। କହିଲେ ବାପା କୁଆଡ଼େ ବାହାରିଲୁ? କହିଲେ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ଯାଉଛି। କହିଲେ ଆରେ ଛୋଟ ପିଲା ତୁ କି ତପସ୍ୟା କରିବୁ? କହିଲେ ଏଇଆ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଧ୍ରୁବ କହିଲେ। କହିଲେ ତେଣୁ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ଯାଉଛି। କହିଲେ ତୁ ଛୋଟ ପିଲା, ତୋର ଖେଳିବା ବୁଲିବା ବୟସ, ଏ ବୟସରେ ତପସ୍ୟା କ'ଣ କରିବୁ? ତୁ ଜାଣିଛୁ ଏ ସ୍ୱାପଥ ସଂକୁଳ ଅରଣ୍ୟ, ଏଠି ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ରାକ୍ଷସ ରାକ୍ଷସୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସରୀସୃପମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମେଘ ପବନ ଝଡ଼ ବତାସ ସବୁ ଆସେ, କେଉଁଦିନ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ କେଉଁଦିନ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବନି। 5 ବର୍ଷର ପିଲା ତୁ ତପସ୍ୟା କରିବୁ? ତୋର ଏତେ ଛୋଟ ପିଲା ଏତେ କ୍ରୋଧ କ'ଣ? ବିମାତା କ'ଣ ପଦେ କହିଦେଲା ବୋଲି ଘରକୁ ଫେରିଯା। ଧ୍ରୁବ କହିଲେ କହିଲେ ଆପଣ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ, ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ମୋ ଅନୁକୂଳ ଶୁଭ ହେଲା ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ। ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ଆପଣ, ଆପଣ ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବ ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଶୁଭ ହେଲା ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ନ ଯାଇ ଏଇଠୁ ଫେରିଯାଏ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଅମଙ୍ଗଳୀ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି, କାରଣ ମୁଁ ଅନୁକୂଳରେ ବାହାରୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖିକି ଫେରିଲି। ନାରଦ ଚମକିଲେ, କହିଲେ ଆରେ ଇଏ ତ ବଜ୍ର ଉଦ୍ଘୋଷ ପିଲା କରୁଛି, ଛୋଟକାଟିଆ ପିଲା ନୁହେଁ, କେତେ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ତାର, କି ସ୍ଥିର ମତି ତାର ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ। କହିଲେ ସତେ ଯଦି ଫେରିଯିବ ଲୋକ କହିବେ ଏଇଟା ଅମଙ୍ଗଳିଆଟା, ୟା ମୁଁ ଚାହିଁକିରି ଫେରି ଆସିଲା। ନାରଦ ମହର୍ଷି କହିଲେ ସେ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ଯେଉଁ ଯାଉଛୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ, ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛୁ, ତାଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ଦେଖିବୁ। ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲା ପରେ ସେ ଆସିଲେ। କହିଲେ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଗୁରୁ ମିଳିଲେନି, ମୋତେ ଟିକେ ବତେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଲୋକରେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ଶିବଚ୍ଛାଙ୍କନ ଶ୍ୟାମଂ ବନମାଳିନମ ପିତ କୌଶେୟବାସସଂ, କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପ। ପ୍ରଣତା ଶ୍ରଣଂ ନୃମ୍ଣଂ, ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପ କଥା ବୁଝେଇ କେମିତି ତପସ୍ୟା କରିବୁ ବୋଲି ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବୁ ଚଞ୍ଚଳ ସିଦ୍ଧି ମିଳିବା ପାଇଁ, ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ଦ୍ୱାଦଶକାର ମନ୍ତ୍ର କହିକିରି ପଠାଇଛନ୍ତି। ଧ୍ରୁବ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ଗଲାବେଳକୁ ନାରଦ ମହର୍ଷିଙ୍କି ବାଟରେ ଦେଖିଥିଲେ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଯିବେ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ, ଜଗତପତିଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ, ସେତେବେଳେ ଆସି ବୈଷ୍ଣବ, ପରମ ବୈଷ୍ଣବ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଗଦଗଦ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। କହିଲେ ମୁଁ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବାହାରିଛି, ଆପଣ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି, ମୋ ଯାତ୍ରା ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଭ ହେବ। ତେବେ ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଗୋଟିଏ ରଥରେ ଆମେ ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ବସିକିରି ଯିବା ନୀଳମାଧବଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ହସିଲେ, କହିଲେ ରାଜା ତୁ ତ ବୈଷ୍ଣବ ଲୋକ, ତୁ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟବାନ, ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ତୁ ଏତେ ଲାଳାୟିତ। କହିଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଚର୍ମଚକ୍ଷୁରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବି। କହିଲେ ଅବଶ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିବୁ, ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ତୋ ସହିତ ଯିବି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁ ଯେମିତି ଭାଗ୍ୟବାନ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚର୍ମଚକ୍ଷୁରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆମେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବା, କ୍ଷେତ୍ର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଜାଣିବା। ଆଉ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ସେଠି ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ଅଛନ୍ତି, ଅଷ୍ଟଶକ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଅଷ୍ଟଶକ୍ତି କିଏ କିଏ, ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ କିଏ କିଏ। କହିଲେ ଆଉ ସେଠି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ତୀର୍ଥ ଅଛି, ବହୁତ ତୀର୍ଥ ସେଠି ରହିଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ଜଙ୍ଗଲ ରହିଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ନୀଳ ପର୍ବତ, ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର, ସବୁ ତ ସୁନ୍ଦର ସେଠି। ଆଉ ରାଜା ମୋର ବି ରୋମମୂଳ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିଛି, ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ମୁଁ ଯିବି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବି, ଆଉ ସେଠି ଥିବା ତୀର୍ଥରେ ତୀର୍ଥମାନଙ୍କରେ ମୁଁ ଭ୍ରମଣ କରିବି, ମହୋଦଧିରେ ସ୍ନାନ କରିବି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କଥା ଭାବୁଛି ମୋ ରୋମମୂଳ ବି ଟାଙ୍କୁରି ଉଠୁଛି, ଆନନ୍ଦରେ ମୋ ମନ ପୁରି ଯାଉଛି। ରାଜା ଶୁଭସ୍ୟ ଶୀଘ୍ର, ଶୀଘ୍ର ବାହାରିବା। ତାହେଲେ ଯିବେ କିଏ କିଏ ଆମ ସହିତ? ରାଜା କହିଲେ କହିଲେ ଆରେ ମୁଁ କ'ଣ ଏକୁଟିଆ ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବି, ମୋ ପ୍ରଜାମାନେ ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ? ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ସମସ୍ତେ। ରାଜା ଡେଙ୍ଗୁରା ଦେଇଦେଲେ, କହିଲେ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାର, ସମସ୍ତେ ଯିବା ନୀଳାଚଳ ଧାମକୁ ଯିବା, ନୀଳମାଧବଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚର୍ମଚକ୍ଷୁରେ ଦର୍ଶନ କରିବା। ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି କିଏ କିଏ ସବୁ ଯାଇଥିଲେ, କିଏ ନ ଯାଇଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଗଲେ। ରାଜା କହିଲେ ପୁରୋହିତମାନେ ଯିବେ, ପଣ୍ଡିତମାନେ ଯିବେ, ବନ୍ଦୀମାନେ ଯିବେ, ମାଗଧମାନେ ଯିବେ, ସୈନ୍ୟମାନେ ଯିବେ, ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ଓଟ ଇଏ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯିବେ, ରଥ ଆମ ସହିତ ଯିବ, ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଯିବେ, ସେଇଠି ବ୍ୟବସାୟ କରିବେ, ପ୍ରଜାମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋର ଯିବେ, ନାରୀ ସମାଜ ଆମ ସହିତ ଯିବେ,
बाद्यकार माने जिबे ये जेते सब शिल्पी माने जिबे समस्ते जिबे आम सहित आ राजा घोषणा करदे शुण मो राज्य बड़ सुंदर कथा स्कंद पुराण शुणु कहले मो राज्य जो माने चोर अछ भी जीव तुम जगन नीलमाधव दर्शन कर पवित्र हम मुक्ति पाई रे चौर्य वृत्ति जो माने करछो से माने भी जीव तेणु समस्ते जीवाक पड़ो ये डेंगुरा देले लोक मैंने भारी आनंदित भारी खुशी देखु केमतिया राजा थिले आजिकल का नेता तो कहते मोर स्विस बैंक रे टंका तो रहू ए देशर लोक गुड़ा दरिद्र होकर मरतु राजा इंद्रद्युम्न प्रणम्य इंद्रद्युम्न नमस्कार योग्य कहीं आम मुंडिया मारुचे कहले मु जगन्नाथ दर्शन करी मु केवल नीलमाधव को दर्शन करी मु केवल नीलकंदर को जीवी मु श्रीक्षेत्र को जीवी नाई नाई समस्ते जीवे मो प्रजा माने समस्ते जीवे चतुरंगिणी सेनार अधिनायक माने जीवे सैन्यबाहिनी जीवे व्यवसायी माने जीवे पुरोहित जीवे पंडित जीवे शिल्पी जीवे कलाकार जीवे कवि जीवे कविद जीवे शास्त्रदर्गी ब्राह्मण माने जीवे जीए जो काम लिप्त अच्छ से काम कर समस्ते चाल आ वर्णना कराई ब्राह्मण मान सकटर व्यवस्था कर दिगला सकटर चढ़ी ब्राह्मण मैंने सब चलले ये सब प्रस्तुतिकरण भितर पुरोहित डाकिले राजा को पंडित मैंने सब आसी पहुँचले राज सिंहासन रे राजा गोटे अभिषिक्त कला भाया करागला मंगलारोपण है वेद पाठ करागला स्वस्ति वाचन करागला राजा ब्राह्मण मान को सुवर्ण भूमि दान कले बहुत किछि राजा दान कले राजा समस्ते मंगल कामना कले आ राजा बाहर कौ तिथि कौ नक्षत्र बाहर या परवर्ती अध्याय आम मैंने श्रवण करवा बड़ सुंदर कथा केमती जाउछंदी जगन्नाथ दर्शन करिया आमे मध्य मानसिक भाव में राजा इंद्रद्युम्न सहित जीवा आमे चिंता करिया आमे सब इंद्रद्युम्न नगर प्रजा आमे भी प्रभु को दर्शन करिया जाउछु या परवर्ती अध्याय से सुंदर कथा आम श्रवण करवा जो मैंने आम ये यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना दयाकोरी सब्सक्राइब कर दिंतु आउ बेल आइकन बटन को चिपिले सब प्रकार नोटिफिकेशन आपण पाक जीव इंग्लीश रे कहवा बाध्य हो कारण अनेक ओडिया शब्द बुझा कष्ट हुए इंग्लीश शब्द बुझा सहज हुए बेच कहले समस्ते बुझे घोड़ा पटा कहले कहीं बुझेनि माइक कहले समस्ते बुझे डाकबाजी यंत्र कहले कहीं बुझेनि तेणु आपण बेल आइकन को क्लिक करंतु सब्सक्राइब करंतु ट्रेंडिंग ओडिया चैनल को शेयर करंतु एको जगन्नाथ कथा पुरपल्ली रे प्रचारित नगर सहर सबुठी प्रचारित प्रसारित हो आ कमेंट दबाक मध्य भूलतु नहीं किसी ना जय जगन्नाथ लिखंतु इन्हीं शब्दों के साथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।